Ngayon guys, ipakita natin yung mga manok natin guys. Na magaganda ang breeding guys. Ito naman guys. Mahal yan guys. Uy, sana all. Magaling din yan guys. Nanalo na din yan 5 times. Ayan. Ayan, meron din tayong isa dito guys. Ito din guys. Ano din yan guys? 8 times na yan nanalo guys. Ayan, magaling din to guys. Sobrang galing nito guys. Ganda yung tingnan mo. Tumitilaok pa no. Ang galing ng mga manok natin guys. Ayan, ang galing ng mga manok natin guys. Ayan yung mga manok namin guys. Sa mga gustong mag-avail ng mga manok namin, oh, available yan. Yan, galing yan pumapalo guys. May mga anak pa yan guys. May mga anak pa yan. May mga lahi yan guys. Yan yung mga manok namin guys, ang ganda. Pero yung isa talaga guys, napaka-imported dito guys. Napaka-imported nito guys kasi galing pa to sa Zamboanga guys, sa Mindanao guys. Ang laki ng nabayaran namin dito guys. Kasi ayaw pa sakay ng eroplano guys. So binayaran namin para lang makasakay. So, ayan guys. Ayan guys, tingnan natin yung isa guys. Imported yun guys. Napaka-impagandang manok guys. Tapos guys, puntahan natin yung napaka-imported na manok guys. Mamahalin to guys. Ayan guys. Ayan guys, puntahan natin guys. Ayan. Tinatakpan namin guys kasi ano. Kasi masilan siya. Tapos, allergy yan sa init guys. Ayan guys, tingnan natin guys. Ang manok natin. Ayan guys. Injikan pa namin yan ng anti-rabies guys. Ayan guys. Ano na yan guys? Nanalo na yan ng 10 times guys. 10 times a week.